بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Não revelamos a você o Alcorão para que ele lhe agonie, إلا تذكرة لمن يخشى mas sim como uma lembrança, exortação para aqueles que temem a Alá. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى Uma revelação de quem criou a terra e os altos céus. الرحمن على العرش استوى O misericordioso, aquele que se elevou sobre o trono. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى A ele pertence tudo o que está nos céus e na terra e tudo o que há entre eles e abaixo das terras. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى E mesmo que ele fale em voz alta, ele ainda sabe o segredo mais oculto. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Alá, não há divindade além dele. A ele pertencem os mais belos nomes. وهل أتاك حديث موسى Chegou a você, Muhammad, a história de Moisés? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى Quando ele viu o fogo e disse à sua família: Fiquem aqui, eu percebi que há fogo adiante. Talvez eu traga para vocês uma brasa para esquentar vocês ou encontre, junto ao fogo, orientação de alguém sobre o caminho. فلما أتاها نودي يا موسى Quando ele chegou até ele, o fogo, foi chamado: Ó Moisés, إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى eu sou o seu Senhor. Tire seus calçados. Você agora está no vale sagrado de Tuá. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى E eu o escolhi. Portanto, escute o que se revelará. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري Eu sou Alá. Não há divindade além de mim. Adore-me e estabeleça em sua vida a oração em minha lembrança, em glória a mim somente. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى Certamente, a hora está por vir. Quase o oculto, para que absolutamente ninguém saiba sobre ela, para recompensar toda a alma de acordo com seus esforços. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى E que não te desviem aqueles que não acreditam nela e seguem seus desejos, ou você cairá em ruínas. وما تلك بيمينك يا موسى O que é isso em sua mão direita, Moisés? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى Ele disse: É o meu cajado. Eu me apoio nele e o uso para pastorear minhas ovelhas e tenho outros usos para ele. قال ألقها يا موسى Ele, Alá, disse: Jogue-o, Moisés. فألقاها فإذا هي حية تسعى Então ele o jogou no chão e ele se tornou uma serpente que se movia. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى E Alá disse: Pegue-a e não tenha medo. Nós a faremos voltar à sua forma original. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى E coloque sua mão sob seu braço, ela sairá branca, sem nenhuma mácula, também como outro sinal. لنريك من آياتنا الكبرى Para que assim mostremos alguns dos nossos maiores sinais. اذهب إلى فرعون إنه طغى Vá até o faraó, pois ele transgrediu.
قال رب اشرح لي صدري Ele, Moisés, disse: Senhor, abre-me o peito, abre meu coração ويسر لي أمري e facilite para mim minha missão واحلل عقدة من لساني e desate o nó da minha língua يفقه قولي para que possam entender o que falo واجعل لي وزيرا من أهلي e me permita ter um ajudante da minha família, هارون أخي Arão, meu irmão. اشدد به أزري Fortaleça-me através dele وأشركه في أمري e que seja partícipe da minha missão, كي نسبحك كثيرا para que muito glorifiquemos o Senhor ونذكرك كثيرا e muito lhe recordemos, إنك كنت بنا بصيرا certamente o Senhor sempre nos vê. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى E Alá disse: seus pedidos foram atendidos, Moisés. ولقد مننا عليك مرة أخرى E o favorecemos e o escolhemos outra vez, إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى quando inspiramos sua mãe o que foi inspirado. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني Para que o pusesse na arca e depois o jogasse no rio. E então o rio lançará à margem, onde será recolhido por um inimigo meu e dele. E eu lhe cobri de amor de minha parte, para que fosse criado sob meu olhar. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن E lembre-se quando veio sua irmã dizendo: posso indicar a vocês alguém que se responsabilize por ele e o amamente? Dessa forma, o devolvemos à sua mãe para que seus olhos se alegrassem e ela não se afligisse. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى Você matou um homem, ainda que por um erro, e o salvamos da angústia, e o submetemos a duras provações. E aflito, permaneceu anos entre os habitantes de Madian. Depois veio até mim, conforme estava destinado, Moisés. واصطنعتك لنفسي Eu o criei para mim, para ser um profeta e divulgar minha mensagem. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري Vá, você e seu irmão, com meus sinais, milagres, e não sejam negligentes em se recordarem de mim. اذهبا إلى فرعون إنه طغى Vão ambos até Faraó. Ele transgrediu. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Falem com ele suavemente. Talvez ele se recorde da verdade ou tema a Alá. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى Disseram: Senhor, tememos que ele se volte contra nós ou transgrida conosco. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى Disse Alá: Não temam, eu estou com ambos vocês, ouço e vejo. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى Vão até ele e digam: Somos mensageiros de seu Senhor. Deixa que venha conosco os filhos de Israel e não os atormente. Trouxemos um sinal do seu Senhor, que a paz esteja com aqueles que seguem a orientação. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى Foi a nós revelado que o castigo cairá sobre quem desmentir a mensagem de Alá e virar as costas a ela. قال فمن ربكما يا موسى Ele, Faraó, perguntou: E quem é o Senhor de vocês, Moisés? قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
Disse: Nosso Senhor é aquele que agraciou a cada um de sua criação com semelhantes e então orientou a todos. قال فما بال القرون الأولى Perguntou o faraó a Moisés: E quanto às gerações passadas que adoravam outros que não Alá? قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى Respondeu Moisés: O conhecimento sobre elas está com meu Senhor, em um livro. Meu Senhor não se desvia nem esquece. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى Aquele que fez a terra como um leito para vocês e traçou caminhos por ela e faz com que a água desça do céu. E com ela trazemos à tona diversos tipos de plantas. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى Comam e pastoreiem seu gado. Certamente nisso há sinais para os que possuem discernimento. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى Dela, da terra, foram criados, e a ela os retornaremos, e dela serão trazidos de volta à vida novamente. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى Mostramos a ele todos os nossos sinais, mas ele os negou e os recusou. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى Disse o faraó: Você veio até nós para nos expulsar de nossas terras com a sua magia, Moisés? فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى Traremos magia igual à sua. Estabeleça um encontro entre nós que nenhum de nós faltará em um local neutro. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى Disse Moisés: Nosso encontro será no dia dos enfeites, e que as pessoas ali se reúnam nas primeiras horas da manhã após o nascer do sol. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى Mas o faraó se retirou, reuniu seus ilusionistas com seus planos e logo retornou. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Moisés disse a eles: Ai de vocês! Não forjem mentiras a respeito de Alá para que ele não os destrua com um castigo. E quem inventa tais mentiras, fracassa. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. Eles, os magos ilusionistas, discutiram entre si o assunto de maneira privada. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Disseram: Estes são dois magos, Moisés e seu irmão Aarão, que querem expulsar vocês de suas terras com sua magia e acabar com seu modo de vida superior. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Então, reúnam seus planos e venham em fileiras unidas em grupo. Prosperará hoje quem vencer. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. Eles, os magos ilusionistas, disseram: Ó Moisés, você lançará sua mágica primeiro ou seremos nós os primeiros a lançar? قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Ele disse: Lancem vocês primeiro. Então suas cordas e cajados pareciam a ele, Moisés, e a todos os presentes, por causa da magia deles, que estavam se movendo. فأوجس في نفسه خيفة موسى. E Moisés sentiu em si medo. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Dissemos: Alá, não tenha medo, você é superior. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. E lance o que está na sua mão direita, seu cajado. Ela engolirá a mágica que eles fizeram.
O que eles fizeram não é nada além do truque, uma ilusão de um mágico. E o mágico nunca prosperará aonde quer que ele vá. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Então os magos caíram prostrados, dizendo: cremos no Senhor de Arão e Moisés. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. Ele, o faraó, disse: vocês acreditam nele antes que eu o permitisse? Certamente ele é o mestre de vocês que os ensinou a magia. Eu cortarei suas mãos e seus pés de lados opostos وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. e os cravarei nas palmeiras. E vocês logo saberão qual de nós é mais severo e mais duradouro na punição. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Eles disseram: nunca preferimos você em detrimento do que nos foi evidenciado claramente, menos ainda em detrimento daquele que nos criou. Então, decrete o que você quiser decretar. Você só pode decretar o que é nesta vida. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Nós cremos no nosso Senhor para que Ele perdoe nossos erros e essa magia que você obrigou que fizéssemos. E Alá é melhor que você, faraó, em recompensa e mais duradouro em sua punição. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. Aquele que vem ao Senhor no dia do juízo como um criminoso terá o inferno onde não morrerá nem viverá. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. Mas quem vier a ele como crente e tiver feito boas obras, esses estarão nos mais altos níveis do paraíso. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Jardins eternos, sob os quais correm rios, permanecendo neles eternamente. Esse é o prêmio de quem se purificou dos pecados e do politeísmo quando em vida. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. E revelamos a Moisés: vá com meus servos durante a noite e leve eles por um caminho seco até o mar. Não tema ser alcançado e no mar não tema morrer afogado. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. E o faraó os seguiu com seus exércitos, mas as águas do mar os cobriram afogando-os. وأضل فرعون قومه وما هدى. E o faraó no fim desviou seu povo e não os guiou. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. Ó filhos de Israel, nós os salvamos de seus inimigos e fizemos uma aliança com vocês ao lado direito do Monte Sinai e enviamos a vocês o maná e a saluá. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. Comam das benesses que lhes demos como sustento, mas não abusem, ou minha ira cairá sobre vocês. E aquele sobre quem cair minha ira certamente perecerá. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. E, de fato, sou o maior perdoador para aqueles que se arrependem, creem, praticam as boas obras e se orientam. وما أعجلك عن قومك يا موسى. E o que fez você se apressar em relação ao seu povo, ó Moisés?
قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. Disse Moisés: Eles, os 70 homens, seguem meus passos e eu me apressei até o Senhor, meu Senhor, para que ficasse satisfeito comigo. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. E Alá disse: Testamos seu povo depois que você saiu e o samaritano os desviou. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. Moisés então retornou ao seu povo, furioso em tristeza. Ele disse: Ó meu povo, o Senhor não prometeu a vocês uma boa promessa? أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. A promessa tardou muito a ser cumprida ou vocês desejaram que a ira do seu Senhor descesse sobre vocês, quebrando a promessa que me fizeram? قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Eles disseram: Não quebramos a sua promessa por nossa própria vontade, mas fomos sobrecarregados com o peso dos ornamentos do povo e, como ordenado pelo samaritano, os lançamos no fogo, e assim fez também o samaritano. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Então, ele trouxe a estátua de um bezerro, feito das joias que foram lançadas ao fogo, que produziam um som. E os que lá estavam disseram: Este é o seu Deus e o de Moisés, mas ele esqueceu. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. Não percebem que ele não lhes responde, nem tem poder para causar dano ou benefício? ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. Arão já havia dito a eles antes: Ó meu povo, vocês foram postos à prova com isso. O Senhor de vocês é um misericordioso, então sigam a mim e obedeçam a minha ordem. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Eles responderam: Não nos afastaremos dele em adoração ao bezerro feito de joias, até que Moisés retorne para nós. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. E quando Moisés retornou, disse a seu irmão: Ó Arão, o que te impediu de fazer algo quando viu que se desviavam? Por que não me seguiu e veio até mim quando viu que isso aconteceria? Desobedeceu minha ordem? قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Ele respondeu: Filho de minha mãe, não me tome pela minha barba nem pela minha cabeça. Eu realmente temi que você dissesse: Você causou divisão entre os filhos de Israel e não observou minhas palavras. قال فما خطبك يا سامري. Ele, Moisés, disse: E qual é o seu objetivo, ó samaritano? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Ele disse: Vi o que eles não viram. Então peguei um punhado da pegada do mensageiro e a joguei no ouro e as joias derretidas. Foi o que minha alma me inspirou a fazer. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. Disse Moisés: Vá, saia daqui, banido. Pelo resto de sua vida, você dirá às pessoas: Não me toquem. Esta é a promessa que não será quebrada. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. E olhe para sua divindade, o bezerro de ouro e joias da qual você permaneceu devoto.
nós a queimaremos e a dispersaremos o que restar no mar. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Sua única divindade é Alá, aquele que não há divindade senão Ele, e tudo é abrangido por seu conhecimento. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Assim relatamos a você, Muhammad, algumas das histórias do passado e fizemos com que chegasse de nossa parte uma recordação. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Quem dela se desviar, carregará um fardo do pecado no dia da ressurreição. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. E com esse fardo ficarão eternamente. Que péssimo fardo para eles nesse dia. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. O dia em que se soprará a trombeta e serão reunidos os criminosos em horror. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. E sussurrarão entre eles: vocês só permaneceram na terra por 10 dias. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Bem sabemos nós, Alá, o que dirão quando os mais coerentes deles disserem: só permaneceram um único dia. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. E perguntarão sobre as montanhas. Diga a eles: meu Senhor as pulverizará completamente. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. E as converterá em uma planície nivelada, onde não verão nenhuma depressão, nem colinas. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Nesse dia, seguirão a um arauto e não desviarão do caminho, e todas as vozes se humilharão ante o Misericordioso, e só sussurros serão percebidos. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Neste dia, de nada valerá a intercessão, salvo a quem o Clemente permitir e cujas palavras forem por ele aceitas. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Ele conhece o passado e o que ainda há por vir, e nada pode conter seu conhecimento. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Os rostos se voltarão humildemente em direção ao sempre vivente, o autossuficiente, e os que estão com o fardo da injustiça, a idolatria, perderão. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. Porém, quem praticar o bem, sendo crente, não temerá injustiça nem de nada será defraudado. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. E deste modo revelamos um Alcorão em árabe, e nele inserimos advertências para que temam ou os induzam a refletir. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Portanto, elevado seja Alá, a majestade verdadeira, e não se apresse em recitar o Alcorão antes que sua revelação seja completada para você e diga: ó Senhor meu, aumenta-me em conhecimento. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. E fizemos um pacto com Adão anteriormente, mas ele o negligenciou e não encontramos nele determinação. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. E lembre-se, Muhammad, quando dissemos aos anjos: prostrem-se perante Adão, exceto Iblis, que arrogantemente se recusou. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. E dissemos: ó Adão, este é um inimigo para você e para sua esposa, então não permita que ele os expulse do paraíso e então sofra. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. Aqui, no paraíso, você nunca terá fome nem nunca se desnudará. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. E nunca terá sede, nem sofrerá com o calor do sol. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Mas o Satanás sussurrou-lhe dizendo: ó Adão, quer que te mostre a árvore da eternidade e um reino que nunca se deteriora? فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. E ambos comeram do fruto dela, e suas partes íntimas se tornaram aparentes para eles, e começaram a se cobrir com folhas do paraíso. E Adão desobedeceu ao seu Senhor e se perdeu. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Então, seu Senhor o escolheu para ser um profeta, o perdoou e o guiou ao arrependimento e perdão. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Disse Alá: desçam ambos daqui como inimigos uns dos outros. E se chegar até vocês uma orientação da minha parte, saibam que quem seguir minha orientação não se desviará nem sofrerá. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. E aquele que se afastar da minha lembrança, revelação, terá certamente uma vida miserável e o ressuscitaremos no dia da ressurreição, cego. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Ele, o ressuscitado cego, dirá: meu Senhor, por que me ressuscitou cego quando eu em vida era capaz de ver? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Dirá Alá: da mesma forma que quando nossos sinais vieram até você, você os esqueceu, da mesma forma hoje, você será esquecido. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. E dessa forma recompensamos quem transgride e não acredita nos sinais, revelações de seu Senhor. E a punição da última vida é mais grave e mais duradoura. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Acaso não é claro para eles quantos povos destruímos antes deles e agora, através de suas ruínas, eles caminham? Certamente há nisso sinais para os dotados de inteligência. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. E se não fosse por uma palavra, um decreto, que procedeu de seu Senhor, ó Muhammad, o julgamento já teria sido feito e o prazo já teria sido estabelecido. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Portanto, seja paciente, Muhammad, quanto ao que dizem, e glorifica o louvor do seu Senhor antes do nascer do sol e antes do seu pôr. E glorifique-o nas horas da noite e nas extremidades dos dias, para que possa regozijar com minhas recompensas.
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. E não estenda seus olhos em desejo pelo que concedemos a outros grupos deles para que o desfrutem. São floreios da vida terrena, por meio do qual os testamos. O sustento de seu Senhor é melhor e eterno. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. E ordene sua família a estabelecer a oração e seja perseverante nela. Não pedimos de você nenhum sustento. Somos nós que sustentamos vocês. E o bom final nesta vida e na outra é para os que têm temor. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. E dizem os incrédulos: por que ele, o profeta, não nos traz um sinal de seu Senhor como prova de sua profecia? Não chegaram a eles as evidências claras, este Alcorão, do que está nas escrituras anteriores, que confirmavam sua vinda como profeta? ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. E se os tivéssemos destruído com uma punição antes dele, o Alcorão, e a vinda de Muhammad, eles teriam dito: Senhor nosso, por que não enviou a nós um mensageiro para que pudéssemos seguir seus sinais antes de cair em humilhação e desonra? قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Diga, Muhammad, todos, crentes e descrentes, estamos esperando o que acontecerá. Portanto, espere. Em breve saberão quem está no caminho correto e quem está verdadeiramente guiado.